Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Oh, Shana Ramani Karamanda, Ramani Vara 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 Mandala, Ramani Vara 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 Mandala. Udaramani Karamanda, Ramani Vara 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 Mandala, Ramani Vara 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 Mandala Rama. Hallelujah, 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 hallelujah. Dhanya Jisu, Dhanya Jisu, Dhanya Jisu, Dhanya Jisu. Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu. Dhanyat Moro Pitram, Dhanyat Moro Pitram, Dhanyat Moro Pitram, Dhanyat Moro Pitram, Dhanyat Moro Pitram. Uravat Pramani Karavat Shabara Khala Ravani Adaravani Khala Ravani Adaravani Kharava. Hallelujah, 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 hallelujah. तुम नाम धन्य, तुम नाम धन्य, तुम नाम धन्य, तुम नाम धन्य, तुम नाम धन्य. तुम्हारा पवित्र नाम रो धन्यवाद, 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 धन्यवाद. हालेलुया. शान रमणी खारवत रमण करवंदल रवा. सो गौरव रखन जो परमेश्वर तुम्हारा पवित्र नाम रो धन्यवाद, 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 धन्यवाद. हालेलुया, 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 हालेलुया. धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य जीसु. धन्य तुम्हारा पवित्र नाम, धन्य तुम्हारा पवित्र नाम, धन्य तुम्हारा पवित्र नाम. होली 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 होली. तुम्हारे विश्वास करिबा अनंत जीवनटे प्रभु निखार वस्त्र मन करव शबर बरबा. हालेलुया, 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 हालेलुया. होली 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 होली. ओ प्रभु तुम ठारे कौन से दंडाज्ञा नहीं जे कि ख्रीष्टों ठारे से तानी मध्य कौन से दंडाज्ञा नहीं. हालेलुया, 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 हालेलुया. ओ प्रभु तुम ठारे रहिबा पई आमान को तुम आज्ञा पालन करिबा आवश्यक अटे. हालेलुया, हालेलुया. कारण जे कि प्रभु तुम आज्ञा पालन करे से तुम ठारे रहे आ मध्य तुम ता ठारे रही थाओ पवित्र आत्मांग द्वारा. उदारवानी खार वर्षा बारा कुरुबंदल रवा. धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य जीसु. समस्त विश्राम तेम काल सन्निकट से निमंते सुबुद्धि होई प्रार्थना रे सचेतन रहिबा पई विशेष भाव में प्रभु अनुग्रह कर, दया कर. इधरवानी खार वर्षा कालारवानी खार वंदन रवा. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. उरा बाबा बाबा शबरी खार वंदन रवा. एवं साधारण भाव में नुहे, हालुत भाव में नुहे. ओ प्रभु मात्र आमान को प्रभु आत्मांग द्वारा मान को आर्तनाद करिबा जे आवश्यक. हालेलुया, हालेलुया. उरा शखाला रवानी खार वंदन रवा. आत्मा मान को दुर्बलतारे साहाय्य करंती एवं अकथन आर्तनाद मान को निमंते निवेदन करंती. ईश्वर इच्छा अनुसार साधु मान को निमंते निवेदन करंती. पूरा बाबा शबरा बरा 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 बा. सर्व प्रकार प्रार्थना निवेदन सर्वदा मान को आत्मांग साहाय्य करिबा को हबो. होली 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 होली. पूरा शबानी खारा वंदन रवा. जीसुंग नाम रे, जीसुंग नाम रे, जीसुंग नाम रे दया करो. उद्धार प्राप्त बने मंत्र आमान को प्रभु पवित्र आत्मा द्वारा मन को मुद्रांकित हवा हबो. होली 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 होली. वो जेपरी गाँव से दिन जो मैंने दीर्घ निश्वास छाड़ते कातृप्ति करुले आउ से जेरुसलेम रे से कपाड़ रे आउ चिन्ह दियाला. आउ से छाड़ी अन्य समस्त जो मान चिन्ह नथिला से बद्ध कराला. एपरिक पिला होली 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 होली. प्रभु तुम्हें आमान को दया करो. ये धारावानी खार वर्षा काला रवा. आमारे आमान संतान संतति आउ शिशु मान आमान को आर्तनाद करिबा शिखिबा आवश्यक अटे. होली होली. धन्य 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 तुम नाम, धन्य तुम नाम, धन्य. मात्र यही सत्य विशेष भाव में प्रभु ग्रहण करा जाय पारु नाही किबा ता शिक्षा मध्य उपयुक्त भाव में दिया जाऊ नाही. अनेक प्रभु से भाग पड़िछंती से तुम्हें विशेष भाव में दया कर. जेहेतु भयंकर समय प्रभु आसु अच्छी. पूरा शमानी खार वस्त्र मान करवा. जीसुंक नाम रे, जीसुंक नाम रे दया कर. कौन सी प्रकार मुखापेक्षा कराजिब नाही. इधरवानी खार वंदन रवा. दया कराजिब नाही. ओ प्रभु तुम्हें कर्मानुसार प्रत्येक तुम्हें प्रतिफल तुम्हें दब. होली 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 होली. तेणु तुम वाक्य अनुमोदित कर्म सब आमान करवा नितांत प्रयोजन अटे. जीसुंक नाम रे, जीसुंक नाम रे दया कर. तथापि तुम अनुग्रह दया करुणा तुम नाम को धन्यवाद दौचु. आमान को समस्त मानव जाति प्रति तुम्हें दीर्घ सहिष्णु होइछ. जबरी समस्ते तुम प्रति फेरती एवं उद्धार प्राप्त होती. तुम वाक्य पालन करती एवं तुम दृष्टि अनुग्रह प्राप्त होती.
ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ତୁମ ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସର୍ବତ୍ର ବହୁଳ ଭାବରେ ସାଧିତ ହଉ। ତଦ୍ୱାରା ହିଁ ପ୍ରକୃତିରେ ଲୋକମାନେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥାନ୍ତି। ଇରବାସ୍ୟମାନି ଖାରବନ୍ଦନମା, କାରଣ ଆତ୍ମା ସମସ୍ତ ସତ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥାନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ଧନ୍ୟ ଯୀଶୁ ଧନ୍ୟ ଯୀଶୁ ଧନ୍ୟ ଯୀଶୁ। ତୁମର ପବିତ୍ର ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ। ତୁମର ପବିତ୍ର ପାଦ ତଳେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସମର୍ପଣ କରି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛି। तुम प्यारे प्रभु की सेवा अपने को दान करो। प्रभु की तुमसे करो। तुम प्यारे प्रभु की सेवा अपने को दान करो। प्रभु
जाएंगे उत्तम एक देश में जरूर जाएंगे, प्रभु के साथ जरूर जाएंगे, उत्तम एक देश में जरूर जाएंगे, प्रभु के साथ जरूर छोटियों आंधियों हमारा
the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Idaravani Karava Shabara Kalaravani Adaravani Karavandala Rabba. Uravandala Ravana Daravandala Ravana Daravandala Ravana Daravandala Rabba. Uravatramani Daravandala Ravani Garavara Bara 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 Bara. Volley, 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 volley. Holy Hosanna, glory, Udaravani Karavandala Ravani Garavara Bara 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 Bara. Uravandala Ravana Daravandala Ravana Bara 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 Bara. Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Dhanya, 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 तुम्हारा कोई तराम और धन्यवाद glory उदारावनी खावा. शाम बरे 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 बरे. Volley, 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 volley. तुम्हें महान, 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 तुम्हें महान. Adaravani Karavatramana Daravashamari Biri 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 Bara 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 Bara. Uravatramani Daravashamara Kalaravani Biri 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 Bara 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 Bara. Dhanya 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 Tumanama Dhanya Tumanama Dhanya Tumanama Dhanya Tumanama Dhanya Tumanama Dhanya. Oh Lord, humble us, glory, Utramani Karavashamara. Uravatramani Karavatramana Karavandala Ravana Daravandala. Uravatramana Daravashamara Bara 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 Bara. Udaravani Biri 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 Bara 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 Bara. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Ira ba 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 ra 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 ba. Udaravani Karava Shakala Ravani Adaravani Karavani Rava. Oh Lord, Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Holy, holy, ba 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 shabara bara 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 bara. Uravandala Ravani Daravandala Ravana Daravandala Ravana Daravandala Ravana. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Dhanya, 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 तुम्हारा कोई नाम और धन्यवाद, 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 धन्यवाद. Holy, 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 holy. Uravatramani Karavashamari Kalaravani Adaravani Karavandala. Urabba ba 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 ra 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 ba. Uravandala Ravana Daravandala Ravana Daravandala Ravana. Idaravani Karavashamara Kalaravani Adaravani Karava. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. तुम्हारा नाम धन्य, तुम्हारा नाम धन्य, तुम्हारा नाम धन्य, तुम्हारा नाम धन्य. Oh Lord, हमारे सना सुतरावनी खारवा. सबरा बरा 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 बरा. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Glory be your name. Itramani daraba, shamani daraba, daraba. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Thank you, Jesus. Glory be your name. Idaravani Karava Shabara Karavandala Rabba. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Thank you, Jesus, thank you, Jesus, thank you, Jesus. Holy, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Thank you, Jesus. Glory be your name, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Thank you, Jesus.
Oh, clap your hands, all you people. এই গীতটা ମୁଁ ନିକଟରେ ଯୋଉଟା ଗାଇଥିଲି ସେଇଟା ମୁଁ ଗୀତ ସଂଗୀତା 44 ପର୍ବ କହିଲି କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଟା 44 ପର୍ବ ନୁହେଁ, ସେଟା 47 ପର୍ବ ଅଛି। କିଙ୍ଗ ଜେମ୍ସ ଭର୍ସନର ଇଂଲିଶ ବାଇବେଲ ଅନୁସାରେ 47 ନା କିଙ୍ଗ ଜେମ୍ସ ଭର୍ସନର ବାଇବେଲ ଅନୁସାରେ ସେଟା 47 ପର୍ବର ଅଛି। ତେଣୁ ସେଟା ଗୋଟେ ରେକ୍ଟିଫାଇ କରି ମୁଁ ନିକଟରେ ସେ ଗୀତର ଗାଇଥିଲି। ଆଉ କିଙ୍ଗ ଜେମ୍ସ ଭର୍ସନର ଇଂଲିଶ ବାଇବେଲରେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ତାକୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଆଉ ସ୍ୱର ଦେଇକି ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ ନିଜେ ମୁଁ ସେଠି ଗୋଟେ ସ୍ୱର ଦେଇଛି ଆଉ ସେ ସ୍ୱର ଅନୁସାରେ ସେ ଗୀତଟା ଆମେ ବୋଲୁ। ତେଣୁ ସେଇଟା ଗୀତ ସଂହିତା 44 ନାହିଁ, ସେଇଟା ହଉଛି ଗୀତ ସଂହିତା 47 ପର୍ବ 47 ସାମ୍ 47। ସେଇଠୁ ଦେଖିବେ ଆଉ ସେଇଟା ଗାଇବେ। ମୁଁ ସେଇଟା ରେକ୍ଟିଫାଇ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚାହିଁଥିଲି। Psalm 47 King James Version Bible ଅନୁସାରେ। Oh clap your hands all you people. Oh clap your hands all you people. Shout unto God with the voice of triumph. Oh the Lord Most High is very good. He is the great King over all the earth. He shall subdue the people under चाहे प्रार्थना करो। धन्यवाद 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 उच्च प्रभु श्री नाम धन्यवाद उच्च हालेलुया 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 हालेलुया
प्रभु जी दिन भारत प्रभु जी का तो तुम नाम धन्यवाद दीजिए हालेलुया 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 आनंद में प्रेम करते हो तुम नाम धन्यवाद प्रभु तुम चरण से तुम साहाय्य करते हो तुम नाम धन्यवाद दीजिए हालेलुया 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 आनंद मंगलमय परमेश्वर समस्त प्रभु तुम से करुणा दान प्रदान तुम करिए तुम नाम धन्यवाद और पापी धार्मिक प्रभु धार्मिक समस्त प्रति तुम्हारा खुशी और प्रभु दया तुम प्रभु आज बस समस्त प्रदान तुम करिए तुम नाम धन्यवाद तेरे समाज को तुम चिन्ह जानि तुम साहाय्य कर तो कारण आज अनेक लोग तुम न चिन्ह न प्रभु जानि अविनष्ट पत्र गमन करे प्रभु तुम प्रभु असमान प्रकार में हितांति उदार बत्तरी खराब शकर बंदर बल पर हालेलुया माता प्रभु अमान प्रभु तुम से माता प्रभु गणपति मन मन तुम करिए तुम नाम धन्यवाद एवं भगवान को परिचय तुम देय तुम नाम धन्यवाद इधर शकर बंदर बल पर हालेलुया 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 एवं आत्मिक मंडल मधुर तुम देय तुम नाम धन्यवाद इधर बत्तरी खराब शकर बंदर बल पर हालेलुया 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 ओ तेरे पर मुझे बेसी रखो मन में मुझे स्थिर तुम सहाय्य कर कौन सी प्रकार परिस्थिति हम जे पड़न जीव के बचन जन तुम दया कर एवं तुम सर्वदा तो बाकी मन चले तुम सहाय्य कर इधर शकर बंदर बल पर हालेलुया 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 और तुम कारण का परमेश्वर ताज समस्त प्रसन्न और प्राणी जानि बिना हम जगत जगत सब जगत मनुष्य समस्त जानि तुम सहाय्य कर हालेलुया 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 कारण प्रभु तुम छड़ा कोई परमेश्वर नांती एवं तुम भगवान प्रभु अपना समग्र पृथ्वी लोक मान को मध्य तुम प्रार्थना प्रभु अपना प्राण को कुछ तुम देइछ तो जे हम जे प्रभु परितान पाइबे एवं सब जे प्रवेश करिवे एते हम अपन बलिदान तुम मध्य तुम कला उदारवत तरीका लब शकर बंदर बल पर हालेलुया और दिन को तुम हाजे परितान से ताज समस्त जानि करे बुझे तुम सहाय्य कर उदारवत शकर बंदर बल पर हालेलुया काम का राजा प्रभु मान को देव पुत्र नाम धन्यवाद 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 और समस्त गोष्ठी समस्त नारी तुम प्रभु और तुमको आंटी मध्य सेवा मध्य सेवा करिवे से दिन मध्य निश्चय तुम समस्त तुम मानियो बोल नाम धन्यवाद उदारवत तरीका लब शकर बंदर बल पर हालेलुया हालेलुया ये सत्य जहाँ प्रभु निकट प्रदान तुम करछ निश्चय से धन्यवाद तुम नाम धन्यवाद उदारवत तरीका लब शकर बंदर बल पर हालेलुया और दिन को जो मान परितान प्रभु अप्राप्त लोक मान समझ परितान प्रभु प्रभु परितान प्रभु जे निज प्रभु वस्तु सब धरि रखिबे तुम सहाय्य कर एवं सब संपदा और शुभ्र मध्य जीव रहइबे तुम सहाय्य कर उदारवत तरीका लब शकर बंदर बल पर हालेलुया 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 प्रत्येक दया कर एवं आत्मिक जीवन बुद्धि तुम सहाय्य कर उदारवत शकर बंदर बल पर हालेलुया 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 और छोटे छोटे विषय जे प्रेम प्रभु छुट्टी न पड़े तुम सहाय्य कर और से कोई प्रभु आमन को तुम सुरक्षा बंधन प्रदान तुम कर उदारवत शकर तरीका बंदर बल पर हालेलुया समस्त विषय जे इच्छा जे साधना को तुम सहाय्य कर एवं तुम हाथी प्रति दिन हम जे बुद्धि तुम सहाय्य कर उदारवत शकर बंदर बल पर हालेलुया और समस्त ना विषय जे मैं देखि परि बुझि कर ता पूर्ण मध्य पूरी को दया कर उदारवत शकर बंदर बल पर हालेलुया 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 आमन का समस्त मंडली उडी कर तुम मन को समर्पण को दया कर तेरी का समस्त भाई विश्वासी भाई बहन मध्य प्रभु और तुम्हारा हस्त में तुम समर्पण को दया कर उदारवत शकर बंदर बल पर हालेलुया जहां जहां सब अभाव असुविधा समस्या रोग वेदना यीशु को नाम में दूर कर एवं प्रत्येक मन कार्य करी और महिमान्वित हालेलुया 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 प्रभु तुम नाम धन्यवाद हमारे मंडली मध्य जे प्रभु अन्य प्रभु जे जो विश्वास भाई मन मध्य अछंती और समस्त दया कर हालेलुया हालेलुया प्रत्येक तुम्हारे प्रभु सेवा कार्य लागि तुम सहाय्य कर एवं तुम प्रभु जो समस्त जो प्रयास कर तुम सहाय्य कर हालेलुया हालेलुया और समस्त आत्मा को समस्त प्रभु तत्व मदद तुम कर उदारवत तरीका लब शकर बंदर बल पर हालेलुया एवं मन प्रत्येक दिन मध्य प्रभु समस्त विषय भाई बहन अवधाता परिपूर्ण विषय मन मध्य तुम आई संयुक्त तुम कर और समस्त भी कोटि शिक्षा को स्वागत स्थिर सहाय्य कर इधर शकर बंदर बल पर हालेलुया 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 आज मध्य जहाँ बाकी आमन के मित्र किछु सेवा के जीवन सुनी और परिवर्तित होई सेवा के अनुसार जीवन जे गठन कर दया कर समस्त विषय बात तुम सुनी जो तुम दिल को धन्यवाद दी ताते विश्वास करम छी आमीन प्रथम पितर 4 पर्वर 7 पदर लिखाई मात्र समस्त विषय अंतिम काल सन्निकट अतएव सुबुद्धि हो पुणी प्रार्थना करने सचेतन था प्रार्थना करने सचेतन था बोली जो गोटे कथा लिखा प्रकृत चिंता कर आवश्यक
कारण प्रार्थना द्वारा प्रभु अनेक महत् महत् कर्म करिथांती जेपरिक जिरिमिया पुस्तक 33 पर्वर 3 पद लिखा अछि तुम आम निकट में प्रार्थना करो तारे तुम्हें आमे तुमको उत्तर देवा पुनि तुम अज्ञान महत् और दुष्कर विषय मान तुमको देखैबा जन्मरु जने क्रिश्चियन थिले मध्य प्रार्थना करिवार आ गोटे अभ्यास थिला अभ्यासगत भाव रे मु प्रार्थना करते आमे प्रार्थना करथिलु किंतु सेभली किछि सीधा सड़क प्रत्यक्ष भाव में प्रार्थनार उत्तर सेपरी आमे केबे पाइनु किबा किछि विशेष आश्चर्यक्रम आमे देखिना मात्र जतले प्रभुकर महा अनुग्रह आ दया द्वारा मो चक्षु प्रसन्न हला मो सत्य ज्ञात हेली सेतबेले मो प्रार्थना जीवन रे एक बड़ परिवर्तन आसिला गोटे विप्लव सृष्टि हला जेपरी प्रार्थना मु तापरे करिवा को लागिली सेपरी प्रार्थना मु केबे करि नथि एवं प्रभु को निमंते उद्योगी होई ए सत्य को मु प्रकाश कली अनेक अनेक ता ग्रहण कले समानकर प्रार्थना जीवन बदली गला समस्त अनुभव करिया को लागिले जहा मनुष्यर असाध्य ईश्वरंकर ता साध्य जे कोनसी कार्य बा असंभव कष्टकर विषय प्रार्थना द्वारा ता संभव हो पारिबो सहज हो पारिबो एई कथा जानिबा परे मु निजे अनेक मध्य प्रार्थना लागि रहिबा को माने आरंभ करू अनेक अनेक आश्चर्य कर्म मान प्रभु साधन करिछंती तेणु विशेष करी ए अंतिम समय जो समस्त विषय अंतिम काल सन्निकट ये जगतर शेष समय जो अति भयंकर समय से भयंकर तारु रक्षा पाइबा पई हेले प्रार्थना रे आमन को सचेतन रहिबा को हबो प्रार्थना करिया पई आमन को सचेतन रहिबा को हबो ए लिखाई छी मात्र समस्त विषय अंतिम काल सन्निकट अथवा सुबुद्धि अपने प्रार्थना करिया पई सचेतन था दुईटी कथा कहला सुबुद्धि हवा पई एवं प्रार्थना करिवा पई आ प्रार्थना रे सचेतन रहिबा पई तेणु जदि आमने ए शेष समय आमने प्रभुकर जो क्रोध कोप विचार दंड अनेक प्रकार प्राकृतिक विपर्यय मनुष्यकृत विपर्यय सब देखा जाउछि एवं धर्मशास्त्र पर लिखा जे केबे हेई नाही सृष्टि आरंभ केबे हबने एपरी घटना मान सब घटियो एपरी महाक्लेश हबो सेथुर आमान को रक्षा पाइया पई हेले प्रार्थना करिवा को हो एटा आमान को गोटे विचार चिंताधारा आमान निष्पत्ति हवा आवश्यक प्रार्थना करिवा द्वारा किपरि आमान उद्धार पाइबा मात्र जो लेखाला प्रार्थना करने सचेतन था खाली प्रार्थना कर लेखाई नहीं प्रार्थना करने सचेतन रहिबा दरकार अनेक प्रार्थना करती मात्र प्रार्थना रे सचेतन होती नहीं बी सोबर देयरफॉर एंड वॉच एंड टू प्रेयर जदि एई शब्दटा को आम भल रूपे चिंता न करू प्रार्थना करने सचेतन था वॉच एंड टू प्रेयर ताहले आमानकर प्रार्थना मध्य आमानकु रक्षा करि पारिबनी किछि फल हबो नाही सेथिरे तेणु अनेक शैतान चातुरी रे पड़ी जाइछंती आमने अनेक जे केबी प्रार्थना कले शैतान सेथिरे किछि असुविधा नाही जदि केवल प्रार्थना करंती मात्र जो माने प्रार्थना करिया पई सचेतन थांती वॉच करंती शैतान सेमान को विरुद्ध रे सब किसी कार्य करने से चाहे कारण केवल प्रार्थना द्वारा किसी कार्य हुए ना गोटे अभ्यासगत प्रार्थना से प्रभु कार्य करते ना से केवल फेलुअर विफलता देखा जाए कारण प्रभु जीशु शेष रात्रि से शिष्य मान को नहीं
गच्छमने उद्यान को गले आउ से पितर जाकू जमन को पृथक करी नले कहले आउ तमाने एदी प्रार्थना करू थाओ आउ से निजे गले आगु जाई प्रार्थना कले से जानुपाती आउ से मार्मांतिक दुखरे मग्न हुई एकाग्र भाव में प्रार्थना कले तांकर झाड़ घन टोपा पर भूमि पड़ुला एवं एवरी 5 पर्व 7 पद लेखा होची से किपरि प्रार्थना करथिले जगत रे थिला बळे प्रबल आर्तनाद अश्रु सहकारे प्रार्थना करथिले मात्र तांकर शिष्य मान निकट आसी देखिला बळे से माने सोई पड़ुथिले तेणु प्रभु जीशु कहले समान को वॉच एंड प्रे जागी रही प्रार्थना कर परीक्षा रे जेपरि न पड़ से गले आउरी प्रार्थना कले पुणी आसी देखिले सेमिति समाने सोचंदी कहले कोन तुमे दंडे हेले जागी पालो नै 1 आवर तुमे आउ प्रार्थना रे जागृत रही पालो नै तेणु निश्चय समाने प्रार्थना करिथिबे मात्र 1 आवर करि नथिबे जीसु जेमिति प्रार्थना कले सेपरि प्रार्थना करिबा दरकार थिला सेही प्रार्थना रो अवहेला हेतुरु ताहा आउ समानकर प्रार्थना रे उना पड़िबा हेतुरु प्रार्थना रे समाने जागृत सचेतन होई पारले नै सेथि निमंते ठीक भाव रे प्रार्थना करि पारे नै जेपरि प्रार्थना करिबा कथा जीसु जेपरि प्रार्थना करिबा कथा विशेष समय सेपरि करि न पारिबा हेतुरु सेमाने संपूर्ण रूपे विफल हले 100 को 100 प्रभु जीशुंकर निज शिष्य माने 100 को 100 विफल हले आज जदि आपन ठारे मधु विफलता देखा जाउची प्रार्थना रो उत्तर पाउ नाहंती ताहले आपण मध्य प्रार्थना रे जागृत सचेतन नाहंती जदि आपण सचेतन जागृत हितांते प्रार्थना रे ताहले प्रभु कार्य करथाते आश्चर्य कर्म करिथांते असंभव सब संभव करिथांते प्रभु जीशु आमान को निमंते आदर्श अटंती प्रथम पेतर 2 पर्व 21 पद अनुसार आउ तांको पाद चिन्ह आमान को पाद दे गमन करिबा को अछि अर्थात जीशु जे परि प्रार्थना करथिले आमान को से परि प्रार्थना करिबा दरकार से प्रबल प्रार्थना दोस्रु सहकारे प्रार्थना कले एपरि प्रार्थना विशेष करी पवित्र आत्मा द्वारा करा जाई थाए तेनु पवित्र आत्मा प्राप्त होगा निहाती आवश्यक जेतु रोमियो 8 पर्व 26 पद लिखाई आत्मा आमर दुर्बलतार साहाय्य करो अकथन आर्तनादर निवेदन करो आउ सेति पई लिखा होची कोन प्रार्थना करिबा उचित ता माने जानु ना हो आत्मा ही आमर दुर्बलतार साहाय्य करो तेणु जदि आम प्रकृत आत्मा पवित्र आत्मा परिपूर्ण न हो आउ जहा आउ प्रार्थना करिया कथा नहीं से सब विषय गुड़िक हु तो आमने आउ प्रार्थना करू आउ जो प्रार्थनार उत्तर आमने पाई पारिबा नहीं कारण प्रथम जन 5 पर्व 14 पद लिखा होची ईश्वरंकर इच्छा अनुसार जे कोनसी प्रार्थना माने करू से प्रार्थना केवल उत्तर आमान को मिले तेणु मध्य लेखा एफिसियो 6 पर्व 18 पद सर्व प्रकार प्रार्थना निवेदन सर्वदा आत्मा को साहाय्य कर तेणु ये जो लेखा प्रथम पितर 4 पर्व 7 पद अंतिम समय सब विषय अंतिम काल जो सन्निकट सुबुद्धि प्रार्थना करने सचेतन हवा को पड़ी लेखा प्रार्थना करिबारे सचेतन जदि आम हवा को चाहू आउ बा प्रभु जीशु तांको शिष्य मान जेपरि कहले वॉच एंड टू प्रेयर जागी रही प्रार्थना करो प्रार्थना जागृत हवा आम जदि चाहू पवित्र आत्मा रे पूर्ण हेकि प्रार्थना करिबा को हबो प्रथम करन्थियो 14 पर्व 14 पद रे जो लेखा होचे मु जदि परभाषा रे प्रार्थना करे मोर आत्मा प्रार्थना करे परभाषा निहाती कहिबा को हबो एवं से प्रथम करन्थियो 14 पर्व 18 पद रे पाउलो कहले मु तुम समस्त अपेक्षा अधिक रूपे परभाषा रे कथा कहबे ईश्वर को धन्यवाद दिए अल्प नहीं अधिक परभाषा कहिबा को हबो अधिक परभाषा जदि न कहिबे ताहले आपनकर प्रार्थना यथेष्ट हबो नहीं यथार्थ हबो नहीं
ତାହା ଫଳପ୍ରଦ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ହେଲେ, କୋଠା ଘର ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ହେଲେ, 2-3 ମହଲା ସେଇ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ହେଲେ ଅଧିକ ପଇସା ଦରକାର। ଯଦି ଜଣେ ଗୋଟେ ଗାଡି କିଣିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆଉ ତାହା ଯଦି ଗୋଟେ 4 ହ୍ୱିଲର ହେଇଥିବ, ଗୋଟେ କାର କିଣିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଦରକାର। ଶହରେ ମିଳିବ ନାହିଁ ତାହା, ହଜାରରେ ମିଳିବ ନାହିଁ ତାହା, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଆବଶ୍ୟକ। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଯଦି କହିବ ମୋ ପାଖରେ 100 ଭିତରେ ଅଛି, 500 ଅଛି, 600 ଅଛି, 700 800 ଭିତରେ ମୋର ଅଛି କି 1000 ଟଙ୍କା ଅଛି, ସେ କେବେ ସେ ଗାଡି କିଣି ପାରିବ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନର ସିଷ୍ଟମ ଅନୁସାରେ ସେ ଆରମ୍ଭରେ କିଛି ଡାଉନ ପେମେଣ୍ଟ ଦେଇକି ସେ ଆଣିପାରେ, ମାତ୍ର ତାପରେ ଯେମିତି ଆଉ ଚୁକ୍ତି ହେଇଥିବ ସେଇ ଅନୁସାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟ ଦେଇକି ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ପଡିବ କେତେ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ନହେଲେ ସେ ଗାଡି ଯୋଉଠୁ ଆଣିଥିବ ସେ ନେଇ ଫେରିକି ମଧ୍ୟ ସେ ନେଇଯିବ ଆସିକି। ସେମିତି ଆଉ ସେ ଗୋଟେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଟଙ୍କାର, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଆବଶ୍ୟକ। 100 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଜଣେ କରିପାରିବନି ଯେତେ ଇଚ୍ଛା କଲେ ମଧ୍ୟ। ଯୋଉମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେମିତି ଟଙ୍କା ନାହିଁ, ସେମାନେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ନ କରିକି ସେମାନଙ୍କୁ ରହିବାକୁ ହବ ହୁଏତ ଭଡା ଘରରେ କିମ୍ବା ଅତି ସାଧାରଣ ସାମାନ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଘର ରହିବାକୁ ହବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଦରିଦ୍ର ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ଝୁମ୍ପୁଡି ଘର ଗୁଡାକରେ ସେମାନେ ରହନ୍ତି। ଆମେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସହରରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ଦେଖିପାରନ୍ତି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯାଉ ସହର ଭିତରେ ରିଙ୍ଗ ରୋଡରେ ଆମେ ଗଲାବେଳେ ସେଇ ଘର ଗୁଡାକର ଅବସ୍ଥା କିଛି ନଥିବ। ଟିକେ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହେଲେ, ଟିକେ ଜୋରରେ ପବନ ହେଲେ, ବାତ୍ୟା ହେଲେ କିମ୍ବା ବନ୍ୟା ହେଲେ ବିପଦ। ସେଥିପାଇଁ ଅତି ସାଧାରଣ ଝୁମ୍ପୁଡି ଘର ଗୁଡାକ ବନା ଯାଇଛି, ସେଠି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି। ଆମ ଧର୍ମ ଜୀବନ ସେମିତି ଗୋଟେ ଝୁମ୍ପୁଡି ଘରେ ଥିଲା ପରି। ଯଦି ଆମେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ନ ପାରୁ, ଯଥେଷ୍ଟ ପରଭାଷା ନ କହୁ, ଯଥେଷ୍ଟ ପରଭାଷା କହିବାର ଲେଖା ହେଇଛି। ତେଣୁ ଲେଖା ହେଲା ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସନ୍ନିକଟ ତମ ସୁବୁଦ୍ଧି ଉପରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ସଚେତନ ଥାଅ। ପ୍ରାର୍ଥନା କର କୁହାହେଲା ନାହିଁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ସଚେତନ ଥାଅ। ଯୀଶୁ କହିଲେ ଜାଗି ରହି ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ୱାଚ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରେ। ତାଙ୍କ ନିଜ ଶିଷ୍ୟ ମାନେ ତାହା କରି ନ ପାରିବାରୁ 100% ବିଫଳ ହେଲେ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଚାଲିଗଲେ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମରିବୁ ବୋଲି ସବୁ କହିଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ତ୍ୟାଗ କରି ଚାଲିଗଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ 3 ଥର କରି ମଧ୍ୟ 3 ଥର ସ୍ୱୀକାର କଲେ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଠିକ ସେପରି। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଜାଗ୍ରତ ହଉନାହାନ୍ତି, କିପରି ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଜାଗ୍ରତ ସଚେତନ ହେବା ତାହା ତ ଅନେକ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚୟ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଜୀବନ ଦୁର୍ବଳ। ସେଇ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ କିଛି ଫଳ ହବ ନାହିଁ, କାର୍ଯ୍ୟ ହବ ନାହିଁ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଯୋଉମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଉ କିପରି ଜାଗି ରହି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ହବ, ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସଚେତନ ରହିବାକୁ ହବ, ଜାଣି ଶୁଣିକି ମଧ୍ୟ ଯଦି ସେମାନେ ସେପରି ନ କରନ୍ତି, ତେବେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି କନସିଡରେସନ ନାହିଁ। ବାକ୍ୟକୁ ସଫଳ କରିବାକୁ ହବ। ଯୀଶୁ କହିଲେ ଆକାଶ ପୃଥିବୀ ଲୋପ ହବ, ମୋର ବାକ୍ୟ ସମୂହ କଦାପି ଲୋପ ହବ ନାହିଁ। ଅତଏବ ସୁବୁଦ୍ଧି ଆମମାନଙ୍କୁ ବୁଦ୍ଧିର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଅଛି। ଭାବି ଚିନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଅଛି। ଉତ୍ତମ ରୂପେ ଚିନ୍ତା କରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ କରିବାକୁ ହବ। ଲେଖା ଅତଏବ ସୁବୁଦ୍ଧି। ନିର୍ବୁଦ୍ଧି ହେଲେ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ମାଥ୍ୟୁ 25 ପର୍ବରେ ସୁବୁଦ୍ଧି ନିର୍ବୁଦ୍ଧି କନ୍ୟାମାନଙ୍କର କଥା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ବରଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ସେମାନଙ୍କର ଦେଖାଗଲା। କେବଳ ବିଳମ୍ବ ହେବାରୁ ସେମାନଙ୍କ ଦୀପ ଲିଭିଗଲା। ସେମାନେ ଶୋଇଥିଲେ, ମାତ୍ର ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ଯେତେବେଳେ କଳା ହେଲା, ଏଇ ଦେଖ ବର ଆସୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲା ବେଳେ ସୁବୁଦ୍ଧି 5 ଜଣ ଥିଲେ, ନିର୍ବୁଦ୍ଧି 5 ଜଣ ଥିଲେ। ଆଉ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଗଲା। ସୁବୁଦ୍ଧି ମାନେ ଅଧିକ ତଳ ରଖିଥିବା ହେତୁ ସେମାନେ ତାକୁ ଢାଳି ଆଉ ସେ ଦୀପ ରୁଖାରେ ତାକୁ ସେ ତେଲ ଢାଳି ସେ ଦୀପ ଜାଳି ବରଙ୍କୁ ଭେଟି ଆଉ ସେ ଗୃହରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ନିର୍ବୁଦ୍ଧି ମାନଙ୍କ ଠାରେ ଅଧିକ ତୈଳ ନଥିଲା, ତେଣୁକରି ସେମାନଙ୍କ ଦୀପ ଲିଭି ଯାଇଛି। ଦୋକାନୀ ଠାରୁ କିଣିକି ଆଣିବା ସମୟରେ ଆଉ ସେ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ହେଇଛି। ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବା ପାଇଁ ସେମାନେ କହିଲେ ମଧ୍ୟ, ଆଉ ସେ ବର କହିଲେ ତୁମାନେ କିଏ ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ। ଏଇପରି ହବ ଯୋଉମାନେ ନିର୍ବୁଦ୍ଧି ଆଉ ସେ କନ୍ୟା ମାନଙ୍କ ପରି
जो माने बुद्धिर कार्य करती ना से अवस्था सेपरी हम आपण पवित्र आत्मा प्राप्त होता प्रेरितिक शिक्षा मानतु आपण गोटे आत्मिक मंडली रुह जड़े भल प्रभु लोकंकर संस्पर्श आसी था ए सबु किछि काम करिवनी आपन को सहाय्य करिव नाही जदि आपण बुद्धिर कार्य न करिवे वाक्य को जदि आपण सफल न करिवे ताले किछि लाभ हब नाही प्रभु को जदि संतुष्ट न करिवे लेखा जे प्रभु कर कोन संतुष्ट अनुसंधान कर किछि लाभ हब नाही मंडली रो नेता पालक मते संतुष्ट करिवे किछि आपनकर लाभ नाही मनुष्य को संतुष्ट करिवे लाभ नहीं किछि यीशु को संतुष्ट करिवा को हबो ताले आपनकर मंगल हबो नले किछि फल नाही तो लेखाइछि से आमे देखि से निर्बुद्धि कने माने भेटी पाले गीत संकर बेले खाउछि तो माने बुद्धि न असोगी खतर परि हो नाही कोन प्रार्थना रे आपण सचेतन जागृत ताले पवित्र आत्मा रे प्रार्थना करिवा को हबो विशेष करी जी को न पर्व रे गोटे दृष्टांत दिया ही जदो प्रभु विनाश करिवा पई चाहिले से जे संहारक आ जे अस्त्र से धरछन तांकू आउ गोटे आज्ञा दियाला जो माने दीर्घ निश्वास छाडुछंती कातरोक्ति करूछंती सेमान को कपाल रे चिन्ह दियो आ सेमान को छाड़ी युवा वृद्ध शिशु कुमारी कन्या स्त्री लोक समस्त को निश्चय रूपे बद्ध कर चक्षु लज्जा कर नहीं कि दया कर नहीं कि रक्षा प्राप्त हो पारिबे नहीं दीर्घ निश्वास छाड़िबा को हबो कातरोक्ति करिबा को हबो इंग्रेजी रे साई एंड क्राई उच्च स्वर आर्तनाद रोदन विलाप करिबा को हबो सेटा पवित्र आत्मा भलो रूपे करांती जा रोमे 8 पर्व 26 पद रे आमे देखुछु आत्मा हमर दुर्बलता रे सहाय्य करंती अकथनीय आर्तनाद रे निवेदन करंती makes intercession with groanings that cannot be uttered तनु सेपरी प्रार्थना करिवा आवश्यक आत्मा रे पूर्ण उत्तप्त हेई आ मात्र अनेक समय सेपरी हेई पारु नाही पवित्र आत्मा रे पूर्ण लोक माने पवित्र आत्मा प्राप्त न हेतिबा लोक मान को परि होंती धीर स्थिर भाव रे कहंती तले खाउची से आउ ग्रोनिंग रोदन विलाप एवं से लेखला क्राई आर्तनाद चित्कार एपरी करिया पई बाइबल कहूची सेठी उत्तर मिलिबो आमे सेटा करि न पारिबा हेतु अनेक प्रार्थना रो उत्तर आमान को मिलु नाही आउ मिलिबो नाही मध्य केवल आमे आउ दुख रे अभिमान रे भांगी पड़ी की आमरे कहि पारु कोन मो प्रार्थना प्रभु सुनिले नाही मते प्रार्थना कली किछि हला नाही कारण से जिसा 64 पर्व 7 पद रे लिखा होछि पुनी जे तुम नाम रे प्रार्थना करे जे तुमको धरिबा पई आपना को उत्तेजित करे एपरि केहि नाही एटा भल रे चिंता करंत आपनकर बाइबल रे देखि कि पढि के अंडरलाइन करि कि मतो ताको अंडरलाइन करिछि जे तुम नाम रे प्रार्थना करे जे तुमको धरिबा पई आपना को उत्तेजित करे एपरि केहि नाही आउ निकट रे कहली निकट रे अल्प दिन तले प्राय 3 दिन किबा कोन हो पर मत लागुची कि प्रेम स्वर्ग स्थान रे अछि आउ जीसु चाली के जाउछंती आउ तांकर पाद दुईटा को मु धरुची हिया ही गले जीसु दुई पाद रे से कंटार चिन्ह को देखिया पई चाहूची देखुची मु ताकू छौची मु ताकू प्रणाम करूची जीसु ठियाई छंती आंठी के पुनी हाथ जोड़ी कहूची जो आत्मा को नटे दान मते देइछो ताकू यथार्थ रूपे जत्न सहकारी और यथेष्ट भाव में व्यवहार करने मत साहाय्य कर से शक्ति दियो मुंडरे प्रभु जीशु डाहाण हाथ रखुछंती आउ तांको कथा से प्रकाश करछंती मो स्पष्ट रूपे जानछि व्यवहार कर धरिली मु तांको धरिबा पई लेखाई काहे कि मु जहा कहूछि मु प्रैक्टिकल करूछि ताहा मु गोटे प्रैक्टिकल लोक थियोरी मु पसंद करे नै जानिबा दरकार तो ज्ञान तो दरकार ठीक अछि मात्र प्रैक्टिकल होबा पर जहां मु कहे मु ताहा करे आपण जदि सेपरी न करिवे किछि नै तेनु करी अनेक थर एवं निकट रे मध्य जीसु को दुई हाथ रे धरिबार विषय मते से सुजोग पुनी प्रभु दले जहां मागिली मुंड रे हाथ रखि मते अनुमति दले ये अनुभूति पाइबा पई चेष्टा करो
ଖାଲି ଗୋଟେ ରାସ୍ତାରେ ବାଇବେଲ ପଢୁଛନ୍ତି, ଖାଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ଖାଲି ଗୀର୍ଜା ଯାଉଛନ୍ତି, ଖାଲି ଉପବାସ କରୁଛନ୍ତି, ଏସବୁରେ କିଛି କାମ ହବ ନାହିଁ। ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କାମ କରନ୍ତୁ। ମୋର ଅନୁଭୂତି ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଭୂତିରେ ପରିଣତ କରନ୍ତୁ। ଯୀଶୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଆନ୍ତୁ। ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ସେ ଲେଭେଲକୁ ନ ଆସିଲେ ହବ। ପ୍ରକୃତ ଆତ୍ମିକ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଏ ବିଷୟ ଦେଖାଯିବ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ, ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ରୋଦନ ବିଳାପ କରିକି ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା, ଗୀତ, ପ୍ରଶଂସା, ଧନ୍ୟବାଦ, ଶିଥିଳତା ନାହିଁ ସେଥିରେ। ଆଉ ଯେପରି ରୋମିଓ 12 ପର୍ବର 11 ପଦରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ତାକୁ ବି ଦେଖନ୍ତୁ। ସେଇଟା ସମୟରେ ନାହିଁ, ସବୁବେଳେ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଲେଖା ଅଛି, ଉଦ୍ଯୋଗରେ ଶିଥିଳ ହୁଅ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ଉତ୍ତପ୍ତ ହୁଅ। ସେଇଟା ହିଁ ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ତାହା ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଉଦ୍ଯୋଗରେ ଶିଥିଳ ହୁଅ ନାହିଁ, ଆତ୍ମାରେ ଉତ୍ତପ୍ତ ହୁଅ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା, ବିନତି, ନିବେଦନ ଆଉ ଆତ୍ମାରେ ଉତ୍ତପ୍ତ ହୋଇ କରନ୍ତୁ। ସବୁବେଳେ ଲେଖା ହେଇଛି, ସର୍ବ ପ୍ରକାର ପ୍ରାର୍ଥନା ନିବେଦନରେ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ନାହିଁ, ଆପଣ ସଚେତନ ନାହାନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥନାରେ, ଆପଣ ଜାଗ୍ରତ ନାହାନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥନାରେ। ପିତର, ଯାକୋବ, ଯୋହନ ପରି, ଥୋମା, ବାର୍ଥୋଲୋମି, ଆନ୍ଦ୍ରିୟ, ଏମାନଙ୍କ ପରି କଣ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି? ଆପଣଙ୍କ ଧର୍ମ ଜୀବନ କଣ ସେମାନଙ୍କ ପରି? ସେମାନେ ସର୍ବସ୍ୱ ତ୍ୟାଗ କରି ଯୀଶୁଙ୍କ ପଛରେ ଗଲେ, ଆପଣ ସର୍ବସ୍ୱ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି? ନିଜ ଜୀବନ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ, ପ୍ରାଣ ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ। ଏପରି ସାରା ଜଗତକୁ ସେମାନେ ବୁଲିଛନ୍ତି, କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ପାଉଲ କହିଲେ, ମୋ ନିମନ୍ତେ ଜୀବନ ଧାରଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ମୃତ୍ୟୁ ଲାଭଜନକ। ଆପଣ ସେମିତି କହିଛନ୍ତି କେବେ? ସେପରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି, ସେପରି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି କେବେ? ନାଇଁ। ଏ ଲୋକମାନେ ତ ପୁରା ତଳେ ପଡିଗଲେ, ଆପଣ କୋଉଠି ରହିବେ? ଯେପରି ଲେଖା ହେଲା, ଧାର୍ମିକ କଷ୍ଟରେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବ, ପାପୀ କୋଉଠି ମୁହଁ ଦେଖେ? ବଦଳି ଯାଆନ୍ତୁ, ବଦଳି ଯାଆନ୍ତୁ। ଖାଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କିଛି ଫଳ ହବ ନାହିଁ। ଆଉ ବଦଳି ଯାଆନ୍ତୁ, ଯେପରି ପାଉଲ କହିଲେ, ମୋ ପରି ହୋ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ କହୁଛି, ମୋ ପରି ହୁଅନ୍ତୁ। ଏ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାରେ, ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାରେ, ଆତ୍ମାରେ ଉତ୍ତପ୍ତ ହେବାରେ। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଧରିବେ ଆପଣ, ଯୀଶୁ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଧରିବେ। ଆପଣ ମାଗିବେ, ଯୀଶୁ ତାଙ୍କର ଡାହାଣ ହାତ ବଳି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରଖିବେ। ଯାହା ମାଗିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବେ। ସେ ଲେଖା ହେଇଛି, ବିଶ୍ୱାସ କରି ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଯାହା ମାଗିବେ ତାହା ପାଇବେ, ପାଇଯିବେ। ନହେଲେ ହବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଅନେକ ଭଲ ବିଷୟ ଭାବୁଥିବେ, ସେଟା ଘଟିବ ନାହିଁ କେବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ। ଆପଣ କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ରେଭଲ୍ୟୁସନ ଆଣିବାକୁ ହବ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ହିଁ ତାହା ଆଣିବେ। ଯୋଉ ପ୍ରବାଦ କି ଅଛି, ସେଇଟା ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ ସଫଳ ନୁହେଁ, ସାବଧାନ ହୁଅନ୍ତୁ। ଦୀପ ତଳ ଅନ୍ଧାର, ନିୟର ଦ ଚର୍ଚ୍ଚ ଫାର ଆୱେ ଫ୍ରମ ଗଡ୍। ଦୀପ ଜଳୁଛି, ତଳ ଅନ୍ଧାର। ତେଣୁ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସଚେତନ ହେବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ଏକ ହେଲା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା, ଦୁଇ ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦରକାର। ଯଦି ସଚେତନ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ପ୍ରେରିତ 2:42 କଣ ଲେଖା ହେଲା? ଯେଉଁମାନେ ମଣ୍ଡଳୀ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଲେ, ସେମାନେ ପ୍ରେରିତ ମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷାରେ, ସହଭାଗିତାରେ, ରୋଟି ଭାଙ୍ଗିବାରେ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାରେ ନିବିଷ୍ଟ ଚିତ୍ତ ରହିଲେ। ପ୍ରେରିତ ମାନଙ୍କର ସହିତ, ମାନେ ଗୋଟେ ମଣ୍ଡଳୀ, ସେମାନଙ୍କର ସହିତ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଚର୍ଚ୍ଚ, ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଲୋକମାନଙ୍କର, ଲିଡର୍ସ ମାନଙ୍କର ସହିତ କର। ଆମର ଗୋଟେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଚର୍ଚ୍ଚ, ମୁଁ ଜଣେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଲୋକ। ତେଣୁକରି ଅନେକ ଜାଗାରେ ଯିବେ, ଅନେକ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଯିବେ, ସେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଲିଡର୍ସ ମାନଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆପଣ ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରିବେ, ପରଭାଷ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ମନା କରାଯିବ। ଏଇଠି କରିବ ନାହିଁ, ଆଦୌ ଉତ୍ସାହିତ କରାଯିବ ନାହିଁ। ସେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଲିଡର୍ସ ମାନେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଆମର ଯୋଉ ଚର୍ଚ୍ଚ, ଏଇଠି ଆସନ୍ତୁ। ଏଇଠି ଯଦି ଆପଣ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱର ନ କରିବେ, ପରଭାଷା ନ କହିବେ, ଉତ୍ତପ୍ତ ନ ହେବେ, ଚର୍ଚ୍ଚ ଲୋକମାନେ ଆଉ ସ୍ପେଶାଲି ଚର୍ଚ୍ଚ ଲିଡର ବା ପାଷ୍ଟର ଯେ ମୁଁ ବହୁତ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବି। ସବୁ ଅପୋଜିଟ ବିଷୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତ ଆତ୍ମିକ ମଣ୍ଡଳୀରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ସେ ପ୍ରେରିତ ମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ସ୍ରୋତରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ନିବିଷ୍ଟ ରହିଲେ, ମାନେ ତାଙ୍କ ପରି ସେମାନେ କଲେ। ଆପଣ ବି ସେମିତି କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଉପକାର କରିପାରିବି ନାହିଁ, ମଣ୍ଡଳୀ ଆପଣଙ୍କର ଉପକାର କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଯୀଶୁ ତ ସେଦିନ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କଲେନି ନା, କହିଦେଲେ କଣ ଦଣ୍ଡେ ଜଗି ପାରିଲ ନାହିଁ? ପରୀକ୍ଷାରେ ଯେପରି ନ ପଡ, ଯାଇକି ରହି ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ସେମାନେ ଅସ୍ୱୀକାର କଲାବେଳକୁ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଲେ ନାହିଁ। ଆକାଶ ପୃଥିବୀ ଲୋକ ମୋର ବାକ୍ୟ ସମଲୋକ ଲେଖା ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରାର୍ଥନା। ମଣ୍ଡଳୀ ଯେତେବେଳେ ଏକାଗ୍ର ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ପ୍ରେରିତ 12 ପର୍ବରେ ପ୍ରଭୁ ଦୂତ ପଠେଇ ପିତରଙ୍କୁ କିପରି ବାହାର କରିନା।
ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସଜାଗ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସଚେତନ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଜାଗ୍ରତ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏ ଅନ୍ତିମ କାଳରେ ସବୁ ବିପଦ ସଂକଟ ସମସ୍ୟାର ଉଦ୍ଧାର ପାଇବେ। ନାନା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର କରିବେ। ତାହେଲେ ଆଉ କଣ କରିବାକୁ ହବ? ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ହବ। ନିହାତି ଆତ୍ମାରେ ଉତ୍ତପ୍ତ ହୋଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ମଣ୍ଡଳୀ ସହିତ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଲାଗି ରହିବେ। ମଣ୍ଡଳୀକୁ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମଣ୍ଡଳୀ ଉପାସନା ତ୍ୟାଗ କର ନାହିଁ ବୋଲି ଯୋଉ ବାଇବେଲ ଲେଖା ଅଛି। ଯୋଉମାନେ କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଚାକିରି ଫାକିରି ଇତ୍ୟାଦି ତାଙ୍କ କାମ ଭିତରୁ ଯିବାକୁ ତ ପଡୁଛି ସେମାନଙ୍କୁ, ତଥାପି ଇଚ୍ଛା କଲେ, ଚିନ୍ତା କଲେ, ଚେଷ୍ଟା କଲେ ହେଇପାରିବ, ନ ହବାର ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଦୂର ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ଯିବାକୁ ଥିଲେ ରାତି ଭୋର 3ଟା 4ଟା ସମୟରେ, ରାତି 12ଟାରେ ଯାଇକି ଟ୍ରେନ ପ୍ଲେନ ଆଉ ସେଠି ଯାଇକି ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡେ। ସେ ଟାଇମରେ ଆମେ ଯିବାକୁ ଆଉ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଯଦି ଆଉ ସକାଳ ସମୟରେ ଆଉ 6ଟା 7ଟା এই ସମୟରେ କୋଉ ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ଥିବ ଆଉ ବାସରେ, ଟ୍ରେନରେ, ପ୍ଲେନରେ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଉଠି ଘର କାମ ସାରିବାକୁ। ଆପଣଙ୍କର 10ଟାରେ ଅଫିସ ଅଛି, ଆପଣ ଆଗରୁ ଘର କାମ ରୋଷେଇବାସ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରିଦେଇ ସାରିକି ଇଚ୍ଛା କଲେ ଆସିପାରିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଗାଡି ଅଛି, 2 ହ୍ୱିଲର, 4 ହ୍ୱିଲର, 3 ହ୍ୱିଲର। ଦରମା ତ ପାଉଛନ୍ତି ଗୁଡାଏ ଟଙ୍କା, ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କା, ଅନେକ ବିଷୟରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଛି। ଚର୍ଚ୍ଚ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ଯଦି ଟିକେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ କିଛି ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ। ଦାନ କଲେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦାନ ବହୁତ ଭାବରେ ଦେବେ, ସେଟା ତ ବୃଥା ହବ ନାହିଁ। ସେପରି ଆପଣ କରିପାରିବେ। ମନୋଜ କହିକି ମୋ ବଡଶାଳାର ପୁଅ, ଏଇ ଗତ ରବିବାର ମଧ୍ୟ ସେ ଥିଲା। ଆଉ ସେ ଡେଲି ସାଇଡ୍ ସେ କାମ କରୁଥିଲା, ପରେ ସେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଲା। ଆଉ ସେ 2000 ଟଙ୍କା ସେ ପ୍ରତି ମାସରେ ମତେ ପଠାଏ। ମୁଁ ପଚାରେ ତ ଦରମା କେତେ? ନା 15,000 ନା ଆଉ 16,000। ଯଦି ଏତିକି ଅଛି 2000 ମତେ କେମିତି ପଠଉଛୁ? 15-16 ହବା କଥା। ନାଇଁ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ଏଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଲେ ପ୍ରଭୁ କଣ ଦେବେ ନାହିଁ? ଠିକ ଅଛି, ଭଲ କଥା ଟିକେ ସେ କହିଲା, ମୁଁ ନିରବ। ଏବେ ଯେତେବେଳେ ତାର କାମ ହଠାତରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ କରୁଥିଲା, ସେମାନେ ଆଉ ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ସେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡିଲା, ଆଉ ମୋ ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧାର ଲାଗୁଛି, କଣ କରିବି? ସ୍ତ୍ରୀର ଡେଲିଭରି ବର୍ତ୍ତମାନ, ସେ ବି ଗୋଟେ ଇଂଲିଶ ମିଡିୟମରେ କାମ କରୁଥିଲା, ଡେଲିଭରି ପାଇଁ କାମ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ସେ ଆସିଛି। ମୋର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଆ କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହବ, ଯେହେତୁ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିକି ଶୋଚାନ୍ତି ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା। ହଠାତରେ ଗୋଟିଏ ସୁଯୋଗ ପାଇଲା, ସେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ତାକୁ ସେଠି ଆଉ ସେ ପାଇଲା। ଆଉ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ତାକୁ ଆସିଲେ, ଆଉ ଆମର ଏଇ ଢେଙ୍କାନାଳ ପାଖରେ ଭୁବନରୁ ସେମାନେ ତାର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ଆସି ତମେ ଜଏନ୍ କର। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଜଏନ୍ କରିଛି ସେଇଠି, ସେ ଇଂଲିଶ ମିଡିୟମ ସ୍କୁଲର ଭାଇସ୍ ଆଉ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ହେଇକି, ଭାଇସ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ହେଇକି ସେ ଜଏନ୍ କରିଛି। ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ କହିଥିଲା ମତେ ଭାଇସ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ, ଆଉ ସେ ପରେ ଭାଇସ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ହେଇକି ସେ ଜଏନ୍ କରିଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ। ସେ କହିଲା କିନ୍ତୁ ଏଠି ରହିବାର ଏତେ ସୁବିଧା ନାହିଁ, କ୍ୱାର୍ଟର ନାହିଁ, ଟିକେ ବ୍ୟସ୍ତ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ କହିଲି ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖ, ହଠାତ୍ ସବୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହବ ନାହିଁ, ଏଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ, ଆସ୍ତେ ସବୁ ଆଡଜଷ୍ଟ ହେବ। ପ୍ରଭୁ ଜାଣୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ସବୁ। ତାର ନେକ୍ସଟ ଡେ ଫୋନ କରି କହୁଛି ମତେ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ କ୍ୱାର୍ଟର ସେମାନେ କରିଦେବେ। ସବୁ ପ୍ରଭୁ କରିପାରିବେ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ଯଦି ସଫଳ କରିବା। ତେଣୁକରି ବାକ୍ୟ ଯାହା କହୁଛି ସେଟା ମାନନ୍ତୁ, ବାଇବେଲ କହୁଛି ମାନନ୍ତୁ ସେୟା, ଆଉ କିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନିଜେ କହିଦେଲେ ଯୋଉନ 15:7ରେ, ଯଦି ତୁମେ ମୋଠାରୁ ମୋ ବାକ୍ୟ ତୁମର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ମାଗ ତୁମକୁ ଦିଆଯିବ। ଯଦି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପାଦ ଧରିକି ପ୍ରଣାମ କରିବା, ତାଙ୍କ ଡାହାଣ ହାତ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ରଖିଛନ୍ତି, କୋଉ ବିଷୟ ମୁଁ ମାଗିଲେ ପ୍ରଭୁ ନ ଦେବେ। ମାତ୍ର ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଜଣ 5:14 ଅନୁସାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ମାଗିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, କିଛି ବିଷୟ ମାଗେ ନାହିଁ। ଏତଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୁଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରେ। କାରଣ ମାଗିବା ପୂର୍ବରୁ କଣ ପ୍ରয়োଜନ ପିତା ଈଶ୍ୱର ଜାଣନ୍ତି, ଲେଖା ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଦେବା କଥା ନ ଦେଇକି ସେ କେବେ ରହିବେ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ମଣ୍ଡଳୀ ମଣ୍ଡଳୀରେ ରହିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଦେଖିବେ କିପରି ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଆତ୍ମାରେ ଉତ୍ତପ୍ତ ହେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ହବ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ କଣ କରିପାରିବା ନା ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସଚେତନ ହେଇପାରିବା। ସୁବୁଦ୍ଧି ହୁଅ ଲେଖା, ଆମକୁ ବୁଦ୍ଧିର କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ କରିବାକୁ, ଆଉ ସେଇଟା ହେଲା ପ୍ରାର୍ଥନା। ତେଣୁ କେବଳ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ବୋଲି ଖୁସି ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛୁ ଲେଖା ଅଛି। ନିଜର ପ୍ରାର୍ଥନା ଜୀବନକୁ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, କେମିତି ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ଯୀଶୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା ପରି କରିବାକୁ ହବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସଦ୍ଭକ୍ତ ଲୋକମାନେ କଲା ପରି କରିବାକୁ ହବ। ଦାଉଦ ଯେ ତାଙ୍କର ମନର ମତ ଲୋକ ଥିଲେ, ସମସ୍ତ ବିଷୟ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରୁ, ତାଙ୍କ ପରି କରନ୍ତୁ। ଗୀତ ସଂହିତା 55 ପର୍ବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, 16-17 ପଦରେ ଦେଖନ୍ତୁ,
से कौन कहते संध्या प्रभात मध्याह्न भावना करी रोदन करी will I pray and cry aloud इंग्रेजी प्रभु मोर अवश्य ए प्रभु का धन्यवाद हो प्रभु आम आशीर्वाद करंतु ए शेष दिन रे आमको प्रार्थना रे जागृत हवा से जीजल नरे कोन कले जो माने दीर्घ निश्वास छछन्ते कातर उठछन्ते कपाल रे चिन्ह दिया तांको छाडी दियो तांको मारिबे अन्य मान को बद्ध करे युवा वृद्ध शिशु स्त्री पुरुष समस्त तेणु वर्तमान से भाव में आम प्रार्थना करी आ गोटे परंपरागत अभ्यासगत भाव में प्रार्थना नहीं निजक उत्तेजित करी से जिसा 64 तार 7 अनुसार जे तुम नाम प्रार्थना करे जे तुमको धरवाई आप उत्तेजित एपरी कहीं ना एपरी कथा जो मुझे जाने शुणे मो भर कहीं ना केमती सेमती हम कहीं न मु अच्छी जिसाई कहला परी मु प्रभु कहबा प्रभु मु अछि मु करिवि आपण से आह्वान आपण जीवन बदली आपण सेवा कार्य भी बदली आ प्रभु एपरि लोक मान निजे सचेतन हंतु सुबुद्धि होई प्रार्थना करिया पाई एवं आउरी गोटे पाद आगो को जानतु प्रभु को खुशी करिया पाई अन्य मान को मध्य सचेतन करंतु जागृत करंतु सुबुद्धि होई प्रार्थना करिया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड उदारबानी खाराबाशाबारा कारबंदल रबा उराबत्रबानी कारबंदल रबानी दाराबा शकला रबानी दाराबंदल रबा प्रभु तुम नामर प्रशंसा गौरव जुगे जुगे आज समय निमंते धन्यवाद सुजो निमंते धन्यवाद एते समय तुमको दउछु प्रभु अल्प समय हमने दउछु तुमको उदारबानी खाराबाशाकला रबानी खारबा से अल्प समय मध्य आमने जेपरि यथार्थ भाव रे देई पारिबु एति पय तुमे हमनको अनुग्रह करो प्रार्थना करता मात्र आत्मा रे प्रार्थना न कले किछ लाभ नाही रोदन विलापन कले हम ना आम को उच्च स्वर आम को चित्कार करने को प्रार्थना यथेष्ट परभाषा कहवा को हम तुम्हें कहल क्लांत न हो सर्वदा प्रार्थना करिया तेणु एक सब बेले प्रार्थना करिया कहो दुई आत्मा पूर्ण ही प्रार्थना करियो तीन मंडली सहित प्रार्थना करिया कहो ए तीनोटे विषय यदि आम करू प्रार्थना रे आम सचेतन हो पारि आम सुबुद्धि हो पारि शेष समय जिते विपद संकट प्रभुकर क्रोध कोप आसु गीत संगीता 91 पर्व कहुई तुम चक्षुरे देख तुम पाखक आस तुम पार्श्व सहस्त्र पड़े तुम दक्षिण पार्श्व अहित पड़े तुम निकट को आस तुम तंबू निकट कौन मारी आसो ना तुम रक्षा करने तुम सब दूत मान को आज्ञा देचु इदारवानी खारवा साकाला तुम्हें जुवा सिंह काल सर्प को पाद तले दौड़ हालेलुया प्रेज ए समस्त वाक्य शुणी जब बदली जीव आउ अनेकों को बदली पार एपरी तुम्हें अनुग्रह जीशुंक नाम दया कर से लीना भनी विभिन्न प्रकार समस्या सम्मुखीन से होती आउ गत काली मते से फोन कर कहले हम प्रार्थना कली जपरी से समस्या से मुक्त हेबे एथि निमंते प्रभु तुम्हें अनुग्रह कर दया कर अभिषेक ज्वाले विनष्ट हो आम मंडली समस्त प्रति तुम्हें अनुग्रह तुम शांति अनुग्रह समस्त सहवर्ती शुणिल धन्यवाद दे तुम कंडे बजे पाद प्रणाम चुंबन कर तुम हस्त रही आम सर्वनात्मा सब समर्पण कर नित्य जीवित प्रभु जीशु ख्रीष्ट नाम प्रार्थना दुई हाथ प्रभु ठाकुर Call unto me and I will answer thee unto the mighty things which thou knowest not. Call unto me and I will answer thee unto the great and mighty things which thou knowest not. पिता ईश्वर प्रेम प्रभु यीशु ख्रीष्ट अनुग्रह पवित्र आत्मा सहायता प्रभु यीशु गौरव पुनरागमन पर्यंत हम समस्त